आपको आज एक ऐसा सब्जेक्ट यानी कि कृष्णा दास सर जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम कुछ बात करने का कोशिश करेंगे। उनका लड़की का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में कालीघाट आए हैं और कालीघाट काली जी का दर्शन किए और दर्शन के साथ साथ यहाँ हम लोग कुछ खाना भी पड़ेगा, काहे कि अभी करीबन दोपहर यानी कि 3 बज रहा है। ठीक है, तो 3 बजे के करीबन हम लोग जो एक होटल में बैठे हैं और कृष्णा दास सर जो है खिला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। से अच्छा लग जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इनका हम प्रतिक्रिया लेने का कोशिश करेंगे और उनको हम जोड़ेंगे। सर ऊंची उड़ान में स्वागत है। आज का जो दिन जो उनका आपका लड़की का बर्थडे है, आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा है? अपना जो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগলো। বিশেষ করে উঁচি ওড়ান ইউটিউব চ্যানেল আমার সাথে যে সবসময় আছে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপডেট আমরা দিচ্ছি। আমার বাচ্চা সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে ডেকে বলে যে বাবা আছে যে কোনো মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে যাব, অসহায় বাচ্চাদের তোমার মতো একটু পাশে থাকবো, তার জন্য এসেছি। আজকে সমস্ত কাজ বা সমস্ত কর্ম আমি সেরে উঁচি ওড়াম ইউটিউব চ্যানেলের সাথে একটা হোটেলে বসেছি। ওনাকে একটু খাওয়াবো, খাইয়ে ওনার সাথে তারপরে আমরা একসাথে যাব। তা খুব क्या ভালো। खाएंगे यहाँ आके, क्या खाएंगे? এখানে অ্যাকচুয়ালি শুকনো খাবারই খাওয়ার জন্য এসেছি, মানে মানে কচুরি। হ্যাঁ, কচুরি খাবো। কচুরি, ছোলার ডাল এই সমস্ত কিছু খাওয়ার জন্য এসেছি। इसके पहले मैंने माँ का मंदिर का दर्शन किए। হ্যাঁ, মায়ের মন্দিরে দর্শন করলাম, খুব ভালো লাগলো। মায়ের কাছে চাইলাম इसके बाद और क्या किए हमारे दर्शक को बताइए। সবাই যাতে এইভাবে প্রত্যেকটা অসহায় মানুষের পাশে থাকে। সবসময় প্রত্যেকটা মানুষ যাতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কারোর সাথে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সাথে বা পাশে দাঁড়াই, এটা আমি সবাইকে বার্তা দিতে চাই। অবশ্যই প্রত্যেকটা মায়ের কোলের বাচ্চার এরকমই বুদ্ধি হওয়া বা এরকমই চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত যে আমি আজকে যেভাবে বাড়িতে আছি, অন্যান্য বাচ্চা বা সাধারণ বাচ্চারা যে রাস্তাতে বা আদার্স কোনো জায়গাতে আছে, তারাও যাতে কিছু সাহায্য পায়। প্রত্যেকটা মানুষ সেইভাবে এগিয়ে আসবে, দেখবে খুব ভালো লাগবে। मैंने बच्चा लोग को जो है केक बिस्कुट ये बताइए। হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে আজকে আমি যত তাড়াতাড়ি পেরেছি একটা শুকনো খাবারের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলাম। এটা কেক, বিস্কুট আর কিছু জল খাওয়ার এই সমস্ত কিছু আজকে করেছিলাম। খুব ভালো লাগলো সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পেরে। আমারও মনটা খুব ভালো লাগছে, আমার বাচ্চাও খুব খুশি। उसके बाद आप यहाँ जो है खाकर जो है फिर अपने घर के तरफ जाएंगे। হ্যাঁ, খাওয়ার পরে ঘরে যাব। তারপরে দেখতে পাবে কালকে বার্থডেটা সেলিব্রেশন হবে। তার আগে আজকেই বার্থডে ছিল। বার্থডেটা আমরা এইভাবে মায়ের মন্দিরে কাটালাম। আমার বাচ্চা সবসময় বলেছে, বাবা অবশ্যই মায়ের মন্দিরে গিয়ে অসহায় সাধারণ মানুষের পাশে আমি থাকতে চাই তোমার মতো। তার জন্য নিয়ে এসেছিলাম। कैसा लग रहा है? খুব ভালো লাগছে। আজকের দিনটা প্রচণ্ড এনজয় করছি। সবাই এইভাবেই আ সাধারণ মানুষের থেকে পাশে থেকে এনজয় করবে। খুব ভালো লাগবে দেখতে। चलिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ मंदिर का दर्शन किए। मंदिर का दर्शन करने के बाद जो है और यहाँ जो जितने गरीब बच्चे हैं उनको जो है केक बिस्कुट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। इनको बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर दर्शन के बाद और यहाँ जो बैठे आप जरूर देख रहे होंगे कि अभी होटल में बैठे हैं और कचौरी या सब्जी या मिठाई खाने के लिए बैठे हैं। तो चलिए ये वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद रहेगा।